সকলোকে নমস্কাৰ জহাৰ। আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ সকলোকে শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু এটা কথাই আমি ক'ব বিচাৰোঁ অসমবাসী ৰাইজক যে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই এইবাৰ যি ৰাজনৈতিক আন্দোলন কৰি যি আগন্তুক নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত যি 16টা সমষ্টিত আমি ইতিমধ্যে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিছোঁ আৰু সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ। যিহেতুকে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি এই শিক্ষিত নিষ্পেষিত এই আদিবাসীসকল জনজাতিকৰণকে ধৰি চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, আদিবাসীসকলক ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিলোঁ আৰু এটা কথাই আমি অৱগত হ'লোঁ যে এই ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ কোনো ভেলু নাই, কোনো গুৰুত্ব নাই। আজি বহুদিন কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে, আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোৰ শাসন তেওঁলোকে ভোটদান কৰি সেই কংগ্ৰেছক চৰকাৰলৈ আনিছিল। শেষ মুহূৰ্তত যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোৱে তেওঁলোকে শিল দল ভাঙি বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। তাৰপিছতো আমি দেখিব পালোঁ যে আমাৰ জনজাতি আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণ, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, ম্যাদী পট্টা প্ৰদান, এনেকুৱা বহু সমস্যা আছে। চাহ বাগিচাৰ সমস্যাসমূহ এতিয়াও লুংচুং বনাঞ্চলত বা বিভিন্ন বনাঞ্চলত আমাৰ আদিবাসী সকল বসবাস কৰে, তাতো ম্যাদী পট্টা দিয়া নাই। যিটো গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছিল 1996-98 সেই আদিবাসীসকলকো তেওঁলোকে সংস্থাপন নকৰিলে। যোৱা আমাৰ যিটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ঘটনা, 19 তাৰিখৰ কোকৰাঝাৰৰ ঘটনা, সেই ঘটনাও প্ৰশাসনৰ ওচৰতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ 26টাকৈ গৃহ তেওঁলোকে জ্বলাই ধ্বংস কৰিলে। আজিলৈকে এজনো দুষ্কৃতিকাৰীক তেওঁলোকে আটক নকৰিলে বা গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ বহু যিবিলাক সমস্যা আছে আজিলৈকে সমাধান চৰকাৰে নকৰিলে। আমি বাৰম্বাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে। সেইকাৰণে এইবাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই মৰ্মে মৰ্মে আমি উপলব্ধি কৰিলোঁ, যেতিয়ালৈকে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন নহওঁ, আমাৰ জনগোষ্ঠীটো ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন নহয়, তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰাপ্যসমূহ আমি নাপাওঁ। সেইকাৰণে আমি এইবাৰ নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিছোঁ আৰু সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ অসমবাসী ৰাইজক আমি গুহাৰি জনাইছোঁ যাতে এইবাৰ যিবিলাক সমষ্টিত আমি ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ হৈ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ কৰিব, সকলোৱে ভোটদানেৰে আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে এই প্ৰাৰ্থীসমূহ জয়যুক্ত কৰি অসমৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ ওপৰত মাত মাতিব। 6 জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণৰ সমস্যা আছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিব বা বিধানসভাত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব বা আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব। যিবিলাক সমস্যা আছে এই সমাধানৰ অৰ্থে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব। আজি যে অসমত আমি আদিবাসীসকল, চাহ শ্ৰমিকসকল এই যে দাসত্ব প্ৰথা, আমি কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ হৈ আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বা ভোট বিচাৰি গৈছিলোঁ, বা কেতিয়াবা অসম গণ পৰিষদৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছিলোঁ, কেতিয়াবা আমি বিজেপিৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছিলোঁ। আমাৰ নেতাসকলে যিবিলাক আমি সংগঠন কৰি আছোঁ বা যিবিলাক আমাৰ শিক্ষিত যুৱকসকলে তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষা কৰি আছিল, কিন্তু আজি আমাৰ নিজৰ দলৰ কাৰণে আমি আজি যে নিজেই ভোট বিচাৰি গৈছোঁ, সেইটোৱে এটা আনন্দৰ বিষয়। আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে যে আমাৰ আদিবাসীসকল যে সচেতন হৈছে, এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। গতিকে সকলো আমাৰ বিজ্ঞ মহল, বুদ্ধিজীৱী মহলক, আদিবাসী সমাজৰ বা বিভিন্ন সমাজৰ বুদ্ধিজীৱীসকলক আমি কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ যি জয় ভাৰত আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীক ভোট দি বিপুল সংখ্যক ভোট দি জয়যুক্ত কৰে। ধন্যবাদ। জহাৰ আমাকে জহাৰ। আমরা আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈকে তোহরেকে জানাই খোঁজতি, রাহুল মানকে জানাই খোঁজতি যে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা এইবাৰ আমি যে সিদ্ধান্ত লৈ রহি যে রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন করবই আর ইতিমধ্যে আমি রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন কারি আর 16টা সমষ্টি যে हमनिके आदिवासी জনবসতিকের অঞ্চল বা যেটা हमनिके ভোটার থাকা विधानसभा समष्टि में हमने आदिवासी प्रार्थी निक्षेप कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा जय भारत के उमैहतीया प्रार्थी और हमने तोहरेके आह्वान जानाती, कातर आह्वान जानाती এইগিলাকে একদম বিপুল সংখ্যা ভোট দিকে কোনো ভোট যাতে নষ্ট নাই হয়, আদিবাসীকে ভোট বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ভোট নষ্ট নাই হয়। ও चीन में जे कांड धेनुक थी जे हमनिके स्वाभिमान है जे चियाड़ी धेनु এই स्वाभिमान के चिन्हा में रावरे मान भोट दे के हमने के प्रार्थी मान के जययुक्त करबा और हमरे आदिवासी ছাত্র সন্থা এই কারণে এই আন্দোলনটাকে আমি কারেগলে বাইদ হলে আমি দেখলি
हमने उपलब्धि कर ली जे हमने दीर्घ समय आशा जन्म लग्न से हमने राजपथ में आंदोलन कर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते आई। हमने बोलो थी आदिवासी गिला के उरांगमुड़ा साताल कल बिल कया उड़िया जितना सावड़ा सबल वो मान के जनजाति मर्यादा प्रदान करे लगे क्योंकि वो सब सर्वभारतीय पर्याय में उस जनजाति मर्यादा पाए आए हैं। चाह बागान के हाजिरा हमने 551 टका वृद्धि करे बोल रही दाबी जानाई रही। आदिवासी सबके हमने मियादी पट्टा प्रदान करे जो बनान अंचल में आएन बागान में हैं सबके मियादी पट्टा प्रदान करे हमने दाबी जनाई रही। दीर्घ समय हमने आंदोलन कर ली किंतु फल कोनो नाई पाली। जुआटा दिन में हमने कांग्रेस के कारण भोट खोजत रही, बीजेपी के कारण भोट खोजली, एजीपी के कारण भोट खोजली। प्रत्येकटा सरकार बनाई में आदिवासी के पूर्ण समर्थन रहेला बा पूर्ण हाथ रहेला कारण हमने के 40टा समष्टि में हमने के भोटाधिकार गिला और निर्णायक भोट देवल पीछे सरकार बनेला। आज आसाम के जे जनगाठनिया है उकेर में सबसे बेसी हमने के अवदान है। आज आसाम के निर्माण करे हमने के अवदान है। तार पीछे भी हमने के ये दाखत्व प्रथा में हमने के रखल जाए और हमने आज आज़ादी हुई बोल सोचती कारण हमने राजनीतिक भाव सचेतन होता हमने के मानुष गिला और आज चियाड़ी धानुक जे हमने के स्वाभिमान है प्रत्येक जगह आदरी लेहेन और हमने और मान के अनुरोध जनाइला सफाई के जे सबे जे हमने के 9 तारीख आने वाला विधानसभा का जो भोटदान है वहाँ सबे चिड़िया धनुक में भोटदान हाबस्त करके हमने के कैंडिडेट के लेके जीताबा तबे हमरे के समस्या मान समाधान हो सरकार गुरुत्व दे कारण वो दिन हमने देखली जखन आदिवासी महासभा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन माननीय हेमंत सोरेन आदिवासी लीडर आवल पीछे बागान का हाजिरा 30 टका बढ़ाल गए, बागान के श्रमिक लगा 500 टका भराई देवल गए, प्रधानमंत्री आए के कईटामान मियादी पट्टा देला गोटा मिछा लगे ना भुआ लगे ना जानते किंतु देला तो इनको समस्या मान समाधान होते। और हमने जो ब्रिटिश प्रथा ब्रिटिश के जो हाकन रहे वो हाकन से हमने एखोनो उद्धार नहीं हुई उनको अनुभव होला। आज हमने बेलेग जगह बेलेग के प्रार्थी के कारण हमें भोटदान जखन हमने खोजे जात रही कोनो कैंडिडेट के मिले जाते वहाँ लुका छुपी करात रही। आज हमने ओपेन कराती राजनीति ओपेन माने हमने एकदम खुलासा राजनीति करो थी देखाए के राजनीति करो थी कारण हमने राजनीति करके लगी राजनीति ज्ञान जखन तक नहीं हुई हमने के मानुष गिला के कोनो उन्नति नहीं उठा हमने मर्मे मर्मे उपलब्धि कायरी गति के सबे राजनीतिक भाव सचेतन होक और एक दिन न एक दिन हमने यही हमने के जे हमेशा मान हमने के जखन आदिवासी कैंडिडेट मान जीत के जामें बागरा संख्या से विधानसभा में जे आईन बनेला वहाँ हला करबे निश्चय हमने के समाधान गिला समस्या गिला समाधान हो। आज आदिवासी के जे कास्ट सर्टिफिकेट जातिगत प्रमाण पत्र उठा भूल भावे आवेला उठा भी समाधान नहीं हुए तो इरकम ढेर समस्या मान है उठा विधानसभा में जे आईन प्रणयन होइला वहाँ हला करले हमने के समस्या मान समाधान हो। गति के सफाई के हमने पुनर्बार सदैव आदिवासी छात्र संस्था के आह्वान जनाती अनुरोध जनाती विनती करती प्रार्थना जनाती जे सबे मान 9 तारीखे जे हमने के वोट है वो दिन चिड़ियाड़ी धनुक में वोट दान करके हमने के कैंडिडेट मान के प्रार्थी मान के जयुक्त करवा बोल के आह्वान जनाई के मोर छोटा सा भिडियो समाप्त करती। धन्यवाद। जोहार।